एक धमाकेदार वाइब्रेशन बेस करते हैं साउंड टेस्टिंग। 3, 2, 1, drop! Check this out. 3, 2, 1, drop! Check this out. 3, 2, 1, drop! मैं खुद चल कर आया हूँ सर पर कफन मानकर। अगर तू एक बात की औलाद है तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा। তাকিয়ে দেখ রে, তোর সামনে তোর বাপ দাঁড়িয়ে আছে। remix 7 मई से। जानो देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ